Bonjour, donc on va voir dans cette séance la correction de l'examen de 2016, spécialité française. Donc, première question, les notions en rapport avec l'enseignement, apprentissage. Ils ont dit que c'est une perspective pragmatique et c'est la science d'éducation et d'enseignement. دائما في كل سؤال خصني نمشي لي موكلي في اي سؤال ولا في اي كيو سي ام الى اخره خصني نمشي لوك لي موكلي هما اللي نخدم عليهم. Donc, il y a une perspective, ou une pragmatique, ou une science d'éducation et d'enseignement. Donc, c'est une perspective pragmatique et c'est la science d'éducation et d'enseignement. Wesh, c'est un programme, une évaluation, une pédagogie ou un apprentissage. Donc, programme, ce n'est pas un programme parce que le programme scolaire, c'est rentre dans le programme scolaire les leçons, les activités, les méthodes d'enseignement, l'évaluation également rentre dans le programme scolaire. La pédagogie que je dois adopter rentre également dans le programme scolaire. La transmission des apprentissages rentre dans le programme scolaire. Donc le programme scolaire, c'est toute une perspective, une conception de l'enseignement en général. Donc il ne s'agit pas ici d'un programme. Donc est-ce qu'il s'agit d'une évaluation? Non, je n'ai pas aucun mot qui renvoie à l'évaluation. Est-ce qu'il s'agit d'un apprentissage? Non, bien évidemment non. Donc le mot ou la réponse, la bonne réponse, c'est la pédagogie. Donc tout simplement, la pédagogie, c'est une science d'éducation parce que le mot pédagogie vient du grec péda qui signifie enfant et gogie qui signifie orientation et éducation. Donc la pédagogie, c'est l'art d'éduquer. Donc c'est une science d'éducation. Et d'un jawab, la pédagogie. Donc la réponse, c'est. Donc deuxième question, ils ont dit une personne qui parle à une autre personne. Donc nous avons deux personnes qui parlent l'une à l'autre. Est-ce que c'est un parlant, c'est un locuteur, c'est un directeur, c'est un bavard? أول حاجة كنبدا بها دائما هي كنكسكلو كنستبعد دوك الأجوبة اللي غير معقولة. دونك غنستبعد دابا ديريكتور وغنستبعد بافار غيبقى ليا لوكوتور و بارلون. دونك بارلون c'est quelqu'un qui parle bien. Mais ici, ils ont dit qu'il parle à une autre personne. C'est clair. Dans une situation de communication, enfin de la situation de communication qui فيها التواصل بين شخصين أو أكثر, je parle d'un locuteur. هو اللي كيتكلم وداك اللي كيتكلم معاه كيتسمى interlocuteur. دونك عندي مخاطب هو locuteur والمخاطب c'est interlocuteur. Donc في هذه الحالة غادي نقول c'est un locuteur. C'est lui qui parle, c'est un énonciateur, un émetteur de la parole. Donc le jawab هو B. 3. Une façon de s'exprimer et de penser sans difficulté avec un niveau de précision dans deux langues. Donc, je commence toujours par repérer les mots-clés. Dans cette phrase-là, finalement, les mots-clés, on dit s'exprimer, penser, deux langues. S'exprimer dans deux langues. هادي باينة ملي كنقول deux langues, ça veut dire bi. ملي كنقول une langue, كنقول mono. ملي كنقول trois langues, كنقول tri. Donc ملي كنقول quatre langues, كنقول quadrilangue, etc. Donc هادي ساهلة ملي غنشوف يجيك deux langues, غادي يمشي directement le bi qui signifie deux. Bi, bi qui signifie deux. Donc il s'agit ici de bilinguisme. C'est-à-dire que le bilinguisme, c'est le fait de acquérir et de pouvoir parler et de communiquer dans deux langues. Il ne s'agit pas ici de multilinguisme parce que je n'ai pas plusieurs, parce que le préfixe, le préfixe multi qui signifie il y a plusieurs, il y a plusieurs langues, il y a deux. Il ne s'agit pas ici d'une diglossie, la cohabitation de deux langues. Par exemple, كنهضر بالعربية ولا par exemple كنهضر بالدارجة كنهضر باللغة العربية الفصحى, هذه كتسمى une diglossie. Donc هنا une cohabitation de deux langues. هنا
interlangue. L'interlangue هي واحد المرحلة ديال تعلم شي لغة étrangère. مثلا بغيت نتعلم لو فرونسي كمبتدئ، كنبدا من لا لونغ سورس اللي هي كنبدا لا لونغ سورس، كنبدا من اللغة ديالي اللي هي اللغة العربية كمغربي، كنبقى غادي كنوصل لواحد لو ستاد سميتو انترلونغ. الانترلونغ هو واحد لو ستاد بين لا لونغ سورس و لا لونغ سيبل. لا لونغ سيبل اللي بنتعلمها اللي هي لو فرونسي. دونك ici il s'agit d'un bilinguisme. Bilinguisme qui signifie deux langues. 4. Un test qui permet d'évaluer le niveau des élèves avant l'enseignement-apprentissage. Est-ce que c'est une évaluation certificative, formative, diagnostique, sommative? Bien. دائما وابدا كنبدا je repère les mots-clés. Donc test. Premier mot-clé, test. Deuxième mot-clé, évaluer le niveau des élèves. 3. Avant. Donc l'adverbe avant l'enseignement. دائما واحد التيست اللي كنديرو دائما وابدا قبل الدخول المدرسي جديد كيتسمى، نرد البال انايا فقط داك لو بريفيكس باغون داك لادفيرب افون. دونك دائما ملي كنشوف تيست افون بلا ما نفكر نمشي للدياغنوستيك. فهم دياغنوستيك يعني باغ اكزومبل عندك السنه ديال الترون كومان غادي لهم في البدايه ديال العام ان تيست دياغنوستيك. هذاك الشيء شافو في لا كاتريام اني. يعني دائما لو تيست دياغنوستيك يكون اختبار اللي كيفيزي المكتسبات السابقه. فهم. دونك هنا كنتحدد ان تيست دياغنوستيك. تيست سيرتيفيكاتيف هذا واحد باردون واحد ليفاليوسيون سيرتيفيكاتيف، واحد ليفاليوسيون اللي كتكون غالبا في النهايه ديال السلك، سواء السلك الابتدائي بحال السادس، سواء السلك الاعدادي بحال الكاتريام، سواء السلك التاهيلي بحال الناسيونال، اكزامان ناسيونال. سيرتيفيكاتيف علاش؟ حيت اون ديسيرن ان بروفي، كنعطيو واحد لو بروفي، واحد لو ديبلوم، باغ اكزومبل شهاده ابتدائي، شهاده الاعدادي وشهاده التاهيلي. Formatif qui est au cours de la formation, au cours, c'est-à-dire au fur et à mesure de la formation, كندوز للدراري ان تيست formatif اللي لو كونترول كونتينيو، المراقبه المستمره، كتشكل نوع من انواع ليفاليوسيون فورماتيف. اي ليفاليوسيون فورماتيف كتكون في الاخر ديال الوحده او السنه او الاسدس. Question suivante. En situation d'apprentissage repérer, dans le verbe repérer les difficultés des élèves afin de mieux assurer la progression des apprentissages. قال لك repérer يعني بدنا identifier نقلب نبحث كيفاش repérer، c'est-à-dire repérer les difficultés يعني نقلب على مكامن الضعف والخلل عند التلميذ عن طريق كاش، عن طريق واحد الحاجه اللي سميتها ليفالواسيون بكل بساطه. دونك قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال نقراو دوك لي بروبوزيسيون. دونك a contribué à l'action de la communauté éducative, non. B, connaître les élèves et les processus d'apprentissage, non. C, maîtriser la langue française à des fins de communication, non. D, évaluer. Donc repérer égale évaluer. Donc donc évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. Le fait de repérer les difficultés d'apprentissage chez mes élèves كنتحدث على واحد ليفاليواسيون تقويم باش انني نقدر نعرف مشاكل اللي عند التلاميذ والتعثرات، كنجري واحد التقويم. دونك انا سي ايفالوير لي بروغري اكسيتيرا. Connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte. Est-ce que c'est connaître les élèves et les processus d'apprentissage? Est-ce que c'est maîtriser la langue à des fins de communication? Est-ce que c'est faire partager des valeurs de la charte nationale, ou la charte nationale? D, est-ce que c'est coopérer avec les parents? Donc, les mots-clés de la question, donc connaître les concepts fondamentaux de la psychologie. Donc, je parle ici de la concept مفاهيم fondamentaux أساسية في البسيكولوجيا ديال الطفل أو المراهق أو البالغ. Donc, واش maîtriser la langue هذه ما عندهاش علاقه واش faire partager des valeurs، قيم ديال لا شارت ناسيونال مثلا قيم التسامح، قيم التشبث بالوطن. donc ça n'a rien à voir. D, coopérer avec les parents. donc D قريبه شويه نجاوب mais ce n'est pas D. donc pour connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant, je dois connaître. Donc connaître égale connaître. La connaissance vient après avoir lu, après avoir effectué des recherches, etc. Donc, connaître les concepts fondamentaux de la psychologie de l'enfant,
de l'adolescent, etc. C'est-à-dire connaître les élèves et les processus d'apprentissage. Mais quand le processus d'apprentissage, je parle de processus, c'est-à-dire العملية اللي هي مستمرة sans arrêt. Donc sans arrêt بدون توقف. Donc باش نكون عارف هاد les concepts fondamentaux خصني نكون عارف les processus خصني نكون عارف les élèves et les processus d'apprentissage كيفاش يتغير الطفل من مرحلة ديال الطفولة ماشي مرحلة ديال l'adolescence مرحلة ديال l'adolescence ماشي مرحلة ديال ملي كيولي adulte إلى آخره. Instaurer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance. Donc le mot-clé ici, c'est instaurer, c'est confiance et c'est bienveillance. Donc est-ce que A. Accompagner les élèves dans leur processus d'apprentissage, de formation, pardon. Est-ce que B. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. C. Est-ce que c'est inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école. D. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier. Donc غادي نبداو باستبعاد دائما الجمل غير منطقيه. غادي نستبعد intégrer des éléments de la culture numérique. ما عندي ما ندير داك لو في ديال انني ندمج وسائل الاتصال باش انني نربط علاقه زوينه بين التلاميذ مع التلاميذ. وسائل الاتصال ما غاديش تفيدني في هذا الكوتي هذا. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif. غادي ça va de soi parce qu'un professeur doit respecter les principes fondamentaux de la charte nationale, à savoir transmettre des valeurs, faire acquérir à l'élève un certain nombre de compétences, etc. Donc, également, B, donc organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Donc, non. A, accompagner les élèves dans leur processus, dans leur parcours de formation. Donc pour instaurer, le verbe instaurer nécessite un petit peu de temps. J'instaure une relation. Donc la relation va venir, va se construire avec le temps. Donc j'aurai besoin du temps. Donc je dois accompagner, je dois être un accompagnateur de mes élèves. Donc j'aurai besoin de temps pour ce faire-là. Donc c'est accompagner les élèves dans leur parcours de formation. Donc, question suivante. Connaître de manière approfondie sa discipline ou ses domaines d'enseignement, en situer les repères fondamentaux, les enjeux épistémologiques et les problèmes didactiques. Donc, toujours je commence par repérer les mots-clés. Donc, connaître, le verbe connaître, de manière approfondie sa discipline. Il doit être quelqu'un qui est versé dans sa discipline, qui connaît bien tous les gérants de sa discipline et ses domaines d'enseignement. On situe les repères fondamentaux et les problèmes didactiques et les enjeux épistémologiques. Donc cette phrase, elle est pleine de mots-clés. Donc est-ce que c'est inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif marocain? Non. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif marocain. ملي كنتكلموا على ان الاستاذ خصو يربي في التلميذ ويكسبوا مجموعه من القيم، قيم التسامح، قيم التشبث بالوطن، قيم العقيده الاسلاميه. ايضا خصو يكسبوا مجموعه من الكفايات، لي كومبيتونس التواصليه، الثقافيه، المنهجيه الى اخره. هذا هو inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux, etc. B. Connaître les élèves et les processus d'apprentissage. Non. C'est maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. D. Maîtriser la langue dans le cadre de son enseignement. Donc maîtriser la langue dans le cadre de son enseignement. إلا كنت كنميتريزي لا لونغ وما عارفش كيفاش واخا نكون بروف دو فرونسي وكنميتريزي فرونسي وما عارف كومون فير ان كور ولا اون ليسون، ما عارفش باش تفيدني ديك لا لونغ. بي connaître les élèves et leur processus d'apprentissage. هادشي ما غاديش يفيدني باش انني
آه، يعني ملي كنتكلم على كونتر لي زيليف اي لور بروسيسوس دابرونتيساج انا في العلاقه ديالي مع لي زيليف ماشي مع العلاقه ديالي بداك لو سافوار وقت لي A ou C. Donc A, inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux. Là. Et là, c'est maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. Donc voilà la réponse. Ou plutôt, voici la réponse correcte. Donc, maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. Je dois bien maîtriser les savoirs disciplinaires, la didactique de chaque activité, que ce soit l'activité de la lecture, de l'oral, de l'écrit ou de la production écrite. Donc la question Moualia, utiliser un langage clair et adapté, donc clair adapté aux différents interlocuteurs. Ça veut dire هذاك الشخص اللي كنتحدث معاه كيتسمى interlocuteur. انا كنتسمى ملي كنكون كنهضر كنتسمى locuteur. Donc aux différents interlocuteurs rencontrés dans son activité professionnelle. مثلا انا خدام وكنستعمل اللونغاج اللي هو مناسب وواضح مع مختلف لي مختلف لي كوليغ ديالي مختلف الزملاء ديالي. واش اسكو سي coopérer avec les partenaires de l'école, est-ce que c'est accompagner les élèves dans leur parcours de formation, est-ce que c'est maîtriser la langue à des fins de communication, est-ce que c'est organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. Donc هذه راه باينه. دونك ملي كنتكلم على l'utilisation ديال un langage adapté, clair aux différents interlocuteurs. Il y a un langage pour communiquer. Donc, il a dit le mot clé est interlocuteur. Mais il y a un interlocuteur, mais il y a une situation de communication. Donc, la réponse est la réponse il y a la réponse maîtriser la langue à des fins de communication. Le locuteur, l'énonciateur, l'émetteur, l'interlocuteur ou اللي كنخاطبو كيتسمى ايضا ديستيناتير ولا ريسبتور. ملي كيكون عندي هادو الا كنت في واحد لا سيتوياسيون ديال لا كومونيكاسيون. السؤال الموالي donc favoriser l'intégration des compétences transversales, créativité, responsabilité, collaboration et transfert des apprentissages par des démarches appropriées. Donc هنا كنتحدث على l'intégration des compétences transversales. كيف ما كنعرفوا ان les compétences كفايات عندنا كفايات دو تيب دو كومبيتونس سبيسيفيك نوعيه وكفايات ترانسفيرسال اللي هي مستعرضه. كفايات النوعيه كتكون في ماده وحده، كفايات مستعرضه كتكون transversale, c'est-à-dire qu'elle dépasse une discipline à d'autres disciplines. Par exemple نعطيكم مثال الكفايه ديال التحليل، هي كفايه اللي هي مستعرضه، سي اون كومبيتونس ترانسفيرسال. علاش؟ لان التلميذ خصو يكون قادر انه يحلل واحد النص قرائي، كيف ما مثلا في الرياضيات خصو يكون قادر انه يحلل لي واحد المبيان. انا كنتحدث على اون كومبيتونس ترانسفيرسال، c'est-à-dire que كنلقى في هاد الماده ونلقى في هاد الماده ونلقى في هاد الماده. alors la compétence spécifique كتكون في ماده وحده فقط. par exemple la compétence ديال par exemple la compétence ديال produire un texte narratif. واش هاد produire un texte narratif ممكن كتبين نقول لكم هاد لا compétence ديال produire un texte narratif c'est une compétence transversale. حيت ممكن نلقاها في la langue française، نلقاها في la langue arabe etc. نقلب على مثال اخر par exemple la compétence de par exemple la compétence ديال le fait de pouvoir تمكن كيفية أن التلميذ يكون متمكن من معرفة الفرق بين المحلول القاعدي والمحلول الحمضي. هذه سي اون كومبيتونس اللي هي سبيسيفيك نوعيه كتكون فقط في الفيزيك، ميمكنش نلقاها في لي ماتيماتيك ولا في الفرونسي ولا العربي اكسيتيرا. كتكون في ماده وحده فقط ما كتشملش المواد الاخرى. هنا كنتحدث على compétence spécifique, compétence transversale, c'est-à-dire qu'elle est existante dans presque toutes les matières. Elle favorise l'intégration des compétences
من les compétences ممكن نلقى la créativité. l'élève خصو يكون créatif, يكون responsable, يكون un collaborateur. هنا أيضا ce sont des compétences اللي هما transversales. La collaboration كتشمل جميع المواد. La créativité خصو يكون créatif في les mathématiques, في la physique, في le français, في l'arabe. Responsable également c'est une compétence transversale. Donc كيفاش أنني نقدر نجهد تلميذ responsable, créatif, collaborateur؟ واش faire partager les valeurs de la charte؟ لا، حيت ما عندي حتى شي علاقة بلي فالور. أنا هنا في لي كومبيتونس ماشي في لي فالور. علاش؟ حيت كتاب، حيت ماشي كتاب، المنهاج الدراسي المغربي عنده ثلاثة ديال المداخل: منهج التربية على القيم، منهج التربية على القيم، التربية على الاختيار، ومنهج الكفايات. مدخل الكفايات. هنا أنا كنتحدثوا على كفايات، هنا ما عندنا حتى شي علاقة بلي فالور القيم. دونك لا ريبونس الأولى اللي فيها لي فالور جو في ليكسكلور، دونك غنحيدها. بارطاجي لي فالور اكسيتيرا، دونك سي فو. غندوز سي قالوا لي فيها connaître les élèves et les processus d'apprentissage. Là, donc, ça n'a rien à voir. Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif. Là, donc, كيفاش أنا نجعل التلميذ قادر أن يكون créatif, responsable, collaborateur عن طريق la mise en pratique des situations d'enseignement-apprentissage, soit des activités, soit des exercices, soit des représentations, en prenant en compte la diversité des élèves. Donc هنا كنتحدث على الجانب التطبيقي ديال هاد le fait de faire passer ces compétences à mes élèves là عن طريق ماذا؟ عن طريق مجموعة الممارسات ديال سواء يكونوا عن طريق des exercices, des représentations, des sorties, pourquoi pas. هادشي كامل كيساهم في ان التلميذ يكون نوعا ما ساهم في لا كرياتيفيتي ديالو، في لا ريسبونسابيلتي ديالو، في لا كولابوراسيون ديالو. وهاد لي 3 mots que j'ai dit maintenant ce sont des compétences transversales يمكن نلقاهم في جميع المواد. Donc qui fut le verbe être fut? Donc qui fut le premier à utiliser le terme behaviorisme? Est-ce que c'est Edward Thorndike, Jean Watson ou Ivan Pavlov ou Jean-Jacques Rousseau؟ اول حاجه غادي نستبعد دوك الكلمات اللي غير معقوله. غنبدا بجون جاك روسو، حيت هو كاتب فرنسي سويسري فرنسي، هو تزاد في سويسرا ومن بعد الي ناتوراليزي فرونسي. دونك جون جاك روسو غنحيدو علاش؟ حيت جون جاك روسو غادي يكون في القرن 18 الوغ كو البيهافيوريزم يبان في القرن 20. دونك روسو غنحيدو، غادي يبقى لي ادوارد توندايك، واتسون اي بافلوف. دونك توندايك هو مشهور بصاحب نظريه المحاوله والخطا، أن الإنسان يتعلم عن طريق المحاولة والخطأ أشاك فوا. واتسون هو كيف ما قلنا في واحد الدرس ديال علم التربية، هو بين لي بيونيي، الرواد الأساسيين ديال النظرية السلوكية لو بيهافيوريزم اللي كتركز ديال على سلوك المتعلم. إيفان بافلوف هو اللي مشهور بنظرية الإشارات الكلاسيكي، يعني كمثير استجابة، أنا كنتحدث على الإشارات. دونك أول واحد تكلم لنا على لو تيرم بيهافيوريزم سي جون واتسون، هو الأول. Donc, que signifie l'expression conflit cognitif ou cognitif? Les deux prononciations là. Est-ce que c'est un refus du rapport hiérarchique apprenant-enseignant? Est-ce que c'est le refus catégorique total de toute connaissance? Est-ce que c'est une perturbation créée par la résistance devant une nouvelle connaissance? Est-ce que c'est le fait de désobéir systématiquement aux traditions et aux coutumes؟ كيف ما العادة غادي نستبعد الأجوبة الغير منطقية، غنستبعد لا ريبونس دي، حيت الكونفلي كوغنيتيف ما عنده حتى شي علاقة بلي تراديسيون اي لي كوتوم. غادي نستبعد أيضا لا بروميير ريبونس اللي هي ان refus du rapport hiérarchique apprenant-enseignant، ما عندنا حتى شي علاقة باللونسينيون et l'enseignant. هاد لو كونفلي كوغنيتيف غتبقى ليا سي او بي. غندوز بي لو refus catégorique de toute connaissance. là le conflit cognitif ou la cognitif, c'est une perturbation créée par la résistance devant une nouvelle connaissance.
هو un désaccord dans la pensée. l'élève كتكون عنده واحد l'idée واحد la connaissance باش نجيو نكتبوا واحد la connaissance جديدة. je trouve une sorte de résistance. هذيك la résistance entre deux pensées pas contradictoires, l'une elle est ancienne et l'autre elle est nouvelle, كيتسمى un conflit cognitif ou cognitif, un désaccord. الجواب هو الجواب C. Quelles sont les activités qui peuvent être associées à une approche constructiviste de l'apprentissage? A. Donner à l'enseignant un rôle de facilitateur d'apprentissage plus que le dispensateur de savoir. B. Évaluer les connaissances prérequises et y remédier si nécessaire via une formation spécifique. C. Laisser l'élève se tromper et lui donner le temps de comprendre la cause de ses erreurs. D. Faire systématiquement les activités en groupe puis individuellement. أنا غادي نمشي للكونسين وغادي نربيري دوك لي موكلي. عندي لي موكلي عندي activité, les activités et approche constructiviste. المقاربة البنائية. المقاربة البنائية اللي كتقول لي بأن التلميذ خصو يكون ناشط في بناء التعلم. C'est-à-dire que ماشي هو يكون un récepteur de la connaissance, mais également c'est quelqu'un qui contribue, qui participe à la construction de la connaissance, كيساهم في بناء التعلمات وليس فقط مجرد مستقبل للمعلومة من طرف الأستاذ. هنا في النظرية البنائية. دونك غادي نستبعد كيف ما العادة الأجوبة غير منطقية. غادي نبدا بلا ريبونس بي évaluer les connaissances. حنا في l'évaluation donc خطأ. La réponse D. Faire systématiquement des activités en groupe puis individuellement. On est ici dans la dynamique du groupe, دينامية الجماعات حنا فاش كاينين دابا. دونك هذا هي عندها نوعا ما علاقة بلابروش كونستركتيفيست، حيت لابروش كونستركتيفيست كتقول بأن التلميذ كيتعلم مزيان إذا كان في دي جروب، ولكن حنا بغينا نشوفو كومون l'élève elle est le centre de cette approche constructiviste. كيف كتكون هو محور العملية التعلمية في هذه الابروش، في هذه المقاربة البنائية. ذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق أننا نخليوه يرتكب الأخطاء ونخليو ليه الفرصة فين يصحح هذيك الأخطاء ويبني التعلم بذاته. هنا كنتحدث على l'approche constructiviste, c'est-à-dire que la connaissance elle est construite par l'élève. C'est clair? Donc elle est construite par l'élève. Donc la réponse correcte c'est laisser les élèves se tromper et laisser l'élève se tromper et lui donner le temps de comprendre la cause de ses erreurs. هنا في النظرية البنائية اللي كتستمد أيضا بعض مرجعيات بعض les notions importantes من البيداغوجية الخطأ مع غاستون باشلان قال لك لا تاش بحق التلميذ في ارتكاب الخطأ والانطلاق من الخطأ للوصول إلى المعرفة. L'erreur c'est une passerelle vers la connaissance. Donc dans l'expérience de Pavlov, quand le son de la cloche est associé pour la première fois avec la nourriture, il déclenche un réflexe de salivation. Le son de la cloche est un stimulus neutre, conditionnel, inconditionnel ou c'est une réponse inconditionnelle. باش نعرفوا الجواب على هذا السؤال هذا خصنا نعرفوا l'expérience de Ivan Pavlov اللي هو من رواد النظرية السلوكية. C'est l'un des pionniers de la théorie behavioriste ou comportementaliste. Donc النظرية السلوكية كتركز لنا على سلوك المتعلم، ومن بين الرواد ديالها إيفان بافلوف اللي هو عالم روسي. هذا العالم غادي يقوم لنا بواحد العملية ولا واحد التجربة على الكلب ديالو في المعمل اللي كان عنده. ما هي هذه العملية أو هذه التجربة هي اللي غنشوفو دابا. في المرة الأولى بيعطي بافلوف الكلب ديالو واحد العظم. ملي كيعطي العظم عندنا واحد الاستجابة من طرف داك الكلب، هو أنه كيدير لا ساليفاسيون، كيطلق اللعاب ديالو. داك العظم سماه لنا بافلوف موتير غير شرطي، ان ستيمولوس انكونديسيونيل. مزيان. في المرحلة الثانية غادي يجيب بافلوف واحد الجرس، واحد لاكلوش،
غادي ديك لاكلوش غادي تسمى مثير محايد. علاش محايد؟ لانه ما كتدير حتى شي استجابه لدى الكلب. يعني مثلا كنعطي جرس للكلب ما غاديش يكون عندي واحد لا ساليفاسيون، ما غاديش تكون عندي واحد النوع من داك الكلب ما غاديش يطلق اللعاب، حيت الجرس ما كيدير فيه حتى شي حاجه، ليس بطعام. هذا كيتسمى مثير محايد. اذا في المره الاولى تحدثنا على مثير غير شرطي اللي هو الطعام، وفي المره الثانيه تحدثنا على مثير محايد اللي هو الجرس. في المره الثالثه غادي يقدم الجرس مع الطعام بجوجهم دقه واحده، وغتكون لا رياكسيون ديال الكلب هو انه غادي يدير لا ساليفاسيون، بمعنى ان الجرس اقترن مع الطعام وعطانا اون ساليفاسيون. من غادي يقترن الجرس مع الطعام غادي يولي داك الجرس ايضا غادي يولي حتى هو كيتسمى مثير غير شرطي. مفهوم؟ غادي يتسمى حتى هو مثير غير شرطي. علاش؟ حيت ولات عنده بحال ديك لا ميم فالور اللي كانت عند الطعام. في المره الجايه والاخيره بافلوف غادي يقدم فقط الجرس، غادي يقدم فقط الجرس لداك الكلب، وغادي تكون عندنا واحد لا ساليفاسيون. علاش؟ حيت ديجا الكلب كان ديجا من قبل في لا ميموار ديالو كان شاف بان الجرس كان مقترن بالطعام، بحال الجرس عباره عن دي بريميس، بحال قلتي تمهيد للطعام. يعني ملي كان شافو بحال شاف انه بحال هناك غادي يكون طعام ولا شي حاجه بحال هكا. دونك اللي بغيت نقول هو المره الاولى عندنا طعام كيتسمى مثير ستيمولوس انكونديسيونيل. المره الثانيه جرس اللي هو مثير محايد ستيمولوس نوتر. المره الثالثه جرس زائد طعام عطانا مثير ستيمولوس انكونديسيونيل. المره الرابعه جرس عطانا ستيمولوس انكونديسيونيل، بمعنى ان الجرس ولا بحال عنده ديك لا ميم فالور بحال الطعام، كيسيل اللعاب ديال الكلب. هنا كنتحدث على ان في هذا السؤال اللي قالوا لي quand le son de la cloche est associé pour la première fois avec la nourriture, elle déclenche un réflexe de salivation. Donc ici, je parle d'un stimulus inconditionnel. La réponse est C. Pour conjuguer les verbes au temps composé, un élève utilise que l'auxiliaire avoir. عندنا واحد ليليف باش يصرف لنا لي فيغ في لي طون كومبوزي بحال باسي كومبوزي، بحال فيتور اونتيريور، بحال بلوس كو بارفي. هادو كيتسمى لي طون كومبوزي، والمقابل ديالهم هو لي طون سامبل والبريزون ان بارفي الى اخره. عندنا واحد التلميذ باش يصرف لنا لي طون، باش يصرف لنا الافعال في لي طون كومبوزي كيستعمل فقط لو فيرب ولا لوكسيليير افوار. سون بينوم هو لو بينوم ديالو، صافي الصديق ديالو ولا الزميل ديالو في القسم كيقول ليه il lui rappelle la bonne règle، كيقول ليه لا راه كيدير. est-ce que ici on parle de هنا كنتحدثوا على ما يسمى بلا زون proximale de développement. La zone proximale de développement ZPD. هذا زون بروكسيمال دو ديفلوبمون هي واحد لا نوسيون اللي جات مع واحد العالم بيلاروسي سميتو فيغوتسكي. هذا فيغوتسكي بيجي بيقول لنا بان التلميذ كيتعلم بطريقه افضل وطريقه سريعه الا كان accompagné d'un autre élève, d'un binôme ou d'un ami, etc. يعني أن التعلم تيصبح أسرع إلا كان واحد l'accompagnement. إذا la zone proximale de développement c'est le fait que l'apprentissage devient de plus en plus facile lorsque l'apprenant ou lorsque l'élève est accompagné, lorsqu'il y a un accompagnement de l'élève. فهاد لا كيستيون هادي قالوا لنا pour conjuguer les verbes هاد التلميذ هذا كيستعمل فقط لو فيرب ولا لوكسيليير. عندك كاين فرق بين اوكسيليير و فيرب. لوكسيليير افوار كيستعمل فقط لوكسيليير افوار. صاحبو كيفكروا بالقاعده تقول لي لا انا نبدا كنستعمل افوار الى اخره. هنا كاينه واحد المصاحبه، هنا كاين واحد لاكومبانيومون. دونك لا زون بروكسيمال دو ديفلوبمون واش il est mobilisé chez le premier ولا لو دوزيام؟ bien évidemment il est mobilisé chez le premier، حيت هو اللي كيتعلم، هو اللي كيستافد من النصيحه ديال داك الصديق الاخر ديالو.
Donc je vois A. La zone proximale est mobilisée chez le premier élève. La réponse B ما صحيحاش. لاحظوا معايا la réponse C و D. هما قالبين ليكم فقط ديك بروكسيمال بروكسيميتي، ما كاينش شي حاجه سميتها لا زون دو بروكسيميتي. كاينه لا زون بروكسيمال هي اللي كاينه كمصطلح، حيت هذا مصطلح علمي. دونك المصطلحات العلميه خصنا نكونوا ما تيتبدلوش، ما يمكنش نبدلوهم. هما زون بروكسيمال ماشي زون بروكسيميتي. دونك سي ودي خصني نقسمهم ندقق الاولى حين نتوما اجوبه خاطئه. غتبقى لي او بي، غادي نبقى اناليزي باش فينالمون نقول كو لا ريبونس سي لا ريبونس ا. Sur quoi repose la taxonomie de Bloom? La taxonomie de Bloom هي واحد الصنافة. لا تاكسونومي هي صنافة باللغة العربية اللي فيها 6 مستويات. C'est une taxonomie des objectifs éducationnels. هي كتساعدنا باش اننا نحطو لا بون كونسين، سيتادير كو الا بغيت تلميذ يعرف واحد الكونسيبت ما يمكنش نقول ليه conjuguer par exemple le verbe كذا، خصني نقول ليه identifier le verbe. دونك باش يعرف خصني نقول ليه identifier. باش يطبق خصني نقول ليه conjuguer. باش يحلل خصني نقول ليه analyser. هادو les verbes ou les 6 niveaux اللي كاينين في la taxonomie de Bloom. Benjamin Bloom, c'est un pédagogue américain, c'est le fondateur de la pédagogie de la maîtrise. والأب المؤسس للبيداغوجية تمكن في أمريكا. Donc sur quoi repose la taxonomie de Bloom? C'est une taxonomie qui repose est-ce que sur la maîtrise des connaissances, l'importance des feedbacks, ou la rétroaction. C'est les activités intellectuelles construites autour de 6 niveaux hiérarchiques ou hiérarchisés dès l'objectif de l'apprentissage. Pourquoi le Basata? C'est une taxonomie dans laquelle il y a 6 niveaux qui proposent des activités intellectuelles construites autour de 6 niveaux hiérarchisés.